मो चैनल संस्कृति एवं परंपरा को रमाकण्ठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तविहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहं। निर्जला एकादशी बा रुक्मिणी हरण एकादशी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कुहाଯାଏ। वर्षकू पड़िथिबा 24 गोटी एकादशी ठारू निर्जला एकादशी सबुठारू अधिक महत्वपूर्ण। एही दिन पानी न पी उपवास करिवार प्रथा रहिछि। एहा द्वारा सबु एकादशीर फल एकाथरे प्राप्त होइथाय। एही एकादशी रे पानी पीवा मना। खास एथिपाई एहार नामकरण निर्जला एकादशी भावे करा जाइछि। एही दिन व्रत रखिले व्यक्तिंकु धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति होइथाय। निर्जला एकादशीर महत्व। एही एकादशी रे निर्जल रही विष्णुंकु आराधना करा जाए। व्रतधारी को वर्षर सबु एकादशीर फल मिली थाए। भगवान विष्णुंक कृपालाभ होइथाए। तेबे एही दिन उपवास करी भीम मूर्छा होई जाइथिले। एणु एही दिन को भीमसेनी एकादशी बोली मध्य कुहा जाए। कौन रही थाए पूजा विधि। सकाळे स्नान करी सूर्य देवतांकु जल अर्पण करा जाई थाए। एहा परे हलदिया पोशाक पिंधि विष्णुंकु पूजा करा जाए। विष्णुंकु हलदिया रंगर फूल पंचामृत तुलसी पत्र अर्पण करा जाए। एहा परे श्रीहरि एवं माँ लक्ष्मींक मंत्र को जप करा जाए। व्रतधारी माने गरीब मानंकु खाद्य पोशाक चपल आदि दान करिथांती। एही एकादशी पानी न पी करिवार परंपरा रहिछि। हेले आवश्यकता पड़िले एही दिन फलाहार एवं जलीय आहार करि पारिबे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी बा भीमसेनी एकादशी बा पांडव एकादशी व्रत कथा। भीम व्यासदेवंकु कहिले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल एवं सहदेव आदि सभिए एकादशी व्रत करिबाकू कहुछंती। किंतु मु सेमानंकु कहुछि जे भाई मु भगवानंकर शक्ति पूजा आदि करि पारिबी, दान भी देई पारिबी, किंतु भजन बिना रही पारिबी नाही। व्यासदेव कहिले, हे भीमसेन, जदि तुमे नरक को खराप एवं स्वर्ग को भल मणुछ, प्रति मासर 2 एकादशी रे अन्न खाओ नाही। भीम कहिले, पितामह, मु तो प्रथमरु कही रखिछि कि मु भोक सही पारेना। जदि वर्षरे केउ गोटिए व्रत रखिबा पई कहुछंती तेबे मु रखि पारिबी। कारण मो पेटरे वृक नामक अग्नि अछि, जेउथि पई मु भोजन बिना रही पारिबिनी। भोजन परे ताहा शांत हुए। एइथि पई पूरा उपवास कोन केभे भोजन बिना रही पारिबी नाही। अर्थात आपण मते एमिति एक व्रत कथा कुहंतु जहा वर्षकरे मात्र थरे करिबाकू पडुथिबो, आउ ताकू पालन करी मु स्वर्ग प्राप्त करि पारिबी। व्यासदेव कहिले, पुत्र, बड़ बड़ ऋषिगण बहुत शास्त्र आदि रचना करि जाइछंती, जेउथिरे कुहा जाइछि बिना धनरे स्वल्प परिश्रम करी स्वर्ग प्राप्ति करि हेबो। शास्त्र रे कुहा जाइछि जे 2 पक्षर एकादशी व्रत मुक्ति पाई पालन करा जाए। व्यासदेवंक कथा शुणी भीम नरक को जीवा भयरे चिंतित हेले एवं कहिले, एबे मु कोन करि पारिबी। मासरे 2टी व्रत मु करि पारिबी नाही। वर्षरे केवल गोटिए व्रत करिबा पई प्रयत्न अवश्य करि पारिबी।
अर्थात वर्षरे थरे व्रत करी जदि मते मुक्ति प्राप्त होई पारिबो सेमिति किछि व्रतटिए कुहन्तु। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ, ବୃଷଭ ଏବଂ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଝିରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ ତାହାର ନାମ ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ଅଟେ। ତୁମେ ସେହି ବ୍ରତ କର। ଏହି ଏକାଦଶୀରେ ସ୍ନାନ ଓ ଆଚମନ ବ୍ୟତୀତ ଜଳ ବର୍ଜିତ ଅଟେ। ଆଚମନରେ ଜଳ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ତାହା ମଦ୍ୟପାନ ସଦୃଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଭୋଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଭୋଜନ କଲେ ବ୍ରତ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି ଏକାଦଶୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ଦ୍ୱାଦଶୀର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ, ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦ୍ୱାଦଶୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଆଦି ଦେବା ଉଚିତ। ଏହାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଦେଇ ଆପଣ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଫଳ ପୁରା ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ବ୍ୟାସଦେବ କୁହନ୍ତି, ହେ ଭୀମସେନ, ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀର ପୁଣ୍ୟ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଏବଂ ଦାନଠାରୁ ଅଧିକ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଣିଷ ନିର୍ଜଳା ରହିଲେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭୀମ ଏହି ବ୍ରତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତର ନାମ ଭୀମସେନ ବା ପାଣ୍ଡବ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କି, ହେ ଭଗବାନ, ଆଜି ମୁଁ ନିର୍ଜଳା ବ୍ରତ କରୁଅଛି, ପରଦିନ ଭୋଜନ କରିବି। ମୁଁ ଏହି ବ୍ରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ କରିବି, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋ ପାପ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉ। ପୌରାଣିକ ମତେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଦିନ ଅନ୍ନ ସେବନ କରନ୍ତି ସେ ଚଣ୍ଡାଳ ସହିତ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନର୍କକୁ ଗମନ କରନ୍ତି। ବ୍ରତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ମଦ୍ୟପାନ, ଚୋରି, ଗୁରୁଦ୍ୱେଷ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ହେ କୁନ୍ତୀପୁତ୍ର, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଏହି ବ୍ରତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏହି କର୍ମ ସବୁ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା, ଗୋଦାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣା ତଥା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ଦାନ ଦେବା ଉଚିତ। ନିର୍ଜଳା ଦିନ ଅନ୍ନ, ବସ୍ତ୍ର, ଉପହାର, ଜୋତା, ଚପଲ ଆଦି ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଏହି କଥାବସ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ପାଳନ କଲେ ବ୍ରତୀକୁ ଆୟୁ, ନିରୋଗ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭୀମସେନ ଏହି ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଭୀମସେନୀ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିବାହ ହିନ୍ଦୁ ପୌରାଣିକ ମତରେ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ବା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଏହି ପୌରାଣିକ ଘଟଣାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଏହି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ଲାମ୍ବରଂ ଧରଂ ବିଷ୍ଣୁ ଶଶିବର୍ଣ୍ଣଂ ଚତୁର୍ଭୁଜଂ ପ୍ରସନ୍ନବଦନଂ ଧ୍ୟାୟେତ୍ ସର୍ବବିଘ୍ନୋ ପ୍ରଶାନ୍ତୟେ। ତେବେ ପବିତ୍ର ନିର୍ଜଳା ଏକାଦଶୀ ବା ରୁକ୍ମିଣୀ ହରଣ ଏକାଦଶୀର ପାବନ ଅବସରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାଦୀପ ସଂସ୍କାର କରି ଆଳତି ପରେ କିପରି ଭାବରେ ଏହି ମହାଦୀପ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ସେହି ଦିବ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ।